मसीह के जलाली बाबरकत कदूस नाम में आपकी, आपके घरानों की, मुल्क पाकिस्तान की सलामती। स्वागत। अजीज़ां वतनों, अजीज़ों, आज मैं आपके सामने कुछ मौजूदा मुल्की सूरत हाल और मसीहों के कर्बनाक हालात के मुतालिक शेयर करने वाला हूँ, और जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है इन हालात को देखना, सोचना, समझना और दुआ करना कि हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए कैसे मुमकिन कोशिशें, दुआएं और जद्दोजहद कर सकते हैं मुल्क पाकिस्तान को एक अमन पसंद मुल्क बनाने के। क्योंकि मैंने कुछ फिल्मी किरदार को आज आपके सामने इस क्लिप्स में दिखाऊंगा, और इन क्लिप का देखना और इन पर गौर खोज करना आपका फर्ज है। और ये 80 और 90 के दौर की हैं, और 80-90 के दौर से लेकर आज के मौजूदा हालात के मुताबिक मैं आपको सारी क्लिप्स 3-3, 4-4 मिनट के हैं, कुछ 5 मिनट के हैं, और इन सब को प्लीज देखें। और जब आप इन सब क्लिप्स को देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम किस चक्की में पिस रहे हैं तमाम पाकिस्तान। और मैं वज़ीर आज़म साहब को सैल्यूट पेश करता हूं, जिन्होंने अपनी पूरी कोशिश की और असेंबली में लोगों को बताया मसाके सेंट कैथरीन के मुतालिक कि ये हर मुसलमान का फर्ज है कि वो अपनी अक़ीदतों की, खास तौर पर क्रिश्चियन के साथ जो मुआहदा हुआ है उसकी वो पासदारी करे। अगर वो पासदारी नहीं करते तो ये इनके अपने ईमान की बात है। लेकिन मैं आज आपके सामने ये हकीकत पेश करना चाहता हूँ कि क्रिश्चियनों ने मुस्लिम के साथ हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, और खास तौर पर जितनी भी वफादारी हो सकती है, अगर आप मैसेज फिल्म जो कि इस्लाम की तारीख को बयान करती है आप उसको भी देख सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि क्रिश्चियनों ने मुस्लिम दोस्तों का साथ कैसे दिया, और फिर पाकिस्तान के बनाने में तो क्रिश्चियनों ने किस तरह से मुल्क पाकिस्तान का साथ दिया। और आज उन्हीं क्रिश्चियनों के साथ मुल्क पाकिस्तान में इतनी कर्बनाक हालत है, आप खुद सोचें। और मैं उन दोस्तों को, उन सहाफियों को और उन एंकर हजरात को सैल्यूट पेश करता हूं जो आज भी क्रिश्चियन के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाए हुए हैं और अमन पसंद हैं, और वो पाकिस्तान को अमन पसंद बनाना चाहते हैं। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। अब तो आइए देखते हैं क्लिप्स को। सबसे पहले मैं नदीम, जो एक्टर नदीम है, उनका क्लिप पेश करूंगा, और उसके बाद आप 1 बाय 1 आप सारे क्लिप्स को देख सकते हैं। और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप शुरू से लेकर आखिर तक इन क्लिप्स को देखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ। ये मेरे कायद का पाकिस्तान नहीं है योर ऑनर, ये मेरे कायद का पाकिस्तान नहीं है, नहीं है ये मेरे कायद का पाकिस्तान। योर ऑनर, अगर आप अपनी याददाश्त पर जोर डालें तो तारीख का एक वाकया आपको जरूर याद आएगा। जब लॉर्ड माउंटबेटन ने रात के 3:30 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू को फोन किया था, तो पता चला कि वो सो रहे हैं, और उसी वक्त जब उन्होंने हमारे कायद को फोन किया तो पता चला कि वो जाग रहे हैं। तो माउंटबेटन ने पूछा, क्या वजह कायद, इतनी रात गहरे तक तुम जाग रहे हो जबकि नेहरू सो रहा है? तो मेरे कायद का जवाब था,
कि उसकी कौम जाग रही है इसलिए वो सो सकता है। मेरी कौम सो रही है इसलिए मुझे जागना होगा। लेकिन आज मेरा कायद भी अपनी कब्र में सो रहा है और मेरी कौम भी सो चुकी है। मैं अपनी कायद की लाश को अपने कंधों पर उठाकर पूरी दुनिया का चक्कर लगाना चाहता हूं योर ऑनर, ताकि जहां भी मुझे मेरे कायद का पाकिस्तान नजर आए मैं उन्हें वहीं दफन कर दूं, क्योंकि खुदा की कसम ये मेरे कायद का पाकिस्तान नहीं है योर ऑनर, ये मेरे कायद का पाकिस्तान नहीं है, नहीं है ये मेरे कायद का पाकिस्तान। अगर ये पाकिस्तान है तो बाखुदा ये हमारा पाकिस्तान नहीं है योर ऑनर, हमारा पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि मैंने कायद के मजार से उठने वाली आवाज को सुना है जो कह रही थी कि कह दो अपनी कौम से या इस मुल्क को बेच डाले या फिर इसे बचा ले, क्योंकि ये हमारा पाकिस्तान नहीं है योर ऑनर, क्योंकि खुदा की कसम ये मेरे कायद का पाकिस्तान नहीं है योर ऑनर, ये मेरे कायद का पाकिस्तान नहीं है, नहीं है ये मेरे कायद का पाकिस्तान। जी नाज़रीन, आपने नदीम एक्टर की इस किरदार को देखा और कितने ही कर्ब में और कितने ही दुख में वो उस सदी में जो डेकेड्स गुजर चुके हैं उनमें ये फिल्म बनाई। और ये आपको पता है कि फिल्में इसलिए बनाई जाती थी ताकि लोगों की तरबियत की जाए। चाहे जब देखें कि क्लाशनकोफ दौर आया है और गंडासे का दौर था, डंडों का दौर था, तो ये फिल्में जो है फॉर्मेशन करती हैं, इंसानों की फॉर्मेशन करती हैं, उनकी माइंड को प्रेपरेशन करती हैं। ये एक समझ लें कि ये हमारे माइंड को प्रिपेयर करती है किसी भी काम करने के लिए। मीडिया आज यही किरदार अदा करता है, फिल्में और ये क्लिप्स और ये सारी हमारी जहन की फॉर्मेशन करती है। और ये आपने इस फिल्म में देखा कि नदीम जो है वो उकता गए हैं, उनको ये उस सदी में भी पता कह रहे थे वो कि उस डेकेड में 80 और 90 में वो यही चीज थी कि पाकिस्तान का जो कायदे-ए-आज़म का पाकिस्तान है वो खत्म हो चुका था। और आज तक इमरान खान साहब भी जो है वो कायदे-ए-आज़म का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, कायदे-ए-आज़म के पाकिस्तान को ढूंढ रहे हैं। और मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कायदे-ए-आज़म का पाकिस्तान ढूंढेंगे तो देखें दुनिया में बहुत सी मज़ाहत है, बहुत सी अक़वाम है और वो पुरअमन तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं। सिर्फ हमारे मुल्क पाकिस्तान में अगर ऐसे ही है कि इतनी इंतहापरस्ती और उनके साथ जिन्होंने मुस्लिम दोस्तों के साथ अब से नहीं बल्कि तारीख गवाह है, उन्होंने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया और अमन पसंद तरीके से ये सारे मामला को हल किए। अब मसला ये है, कहाँ पर मसला पैदा होता है कि जब मेरी बुक है नेशनलिज्म और रेस्पेक्ट, क्या हम कौम परस्त हैं या नस्ल परस्त हैं। अब नस्ल परस्त बनना या कौम परस्त बनने में फर्क है। क्या हम वाकई ही मुगल वतन शहरी हैं? हमें ये बताता है कि हमें नदीम की तरह आज हम उकताए हुए हैं। ये सिर्फ मुस्लिम नहीं उकताए हुए, क्रिश्चियन तो इंतहाई तौर पर उकता चुके हैं। आपके लिए मैं आज एक क्लिप्स पेश करूंगा जो कि रिसेंटली यूके हाई कमिश्नर जो हमारे पाकिस्तान के हैं उनके साथ डिस्कशन हो रही है पाकिस्तान क्रिश्चियंस की। आज मैं आपके सामने वो क्लिप भी पेश करूंगा। And I'm a global public health specialist, and I've worked in Africa and Asia and in many other countries. And Your Excellency, I'm grateful that you've given me this time to speak with you today. मैं आपकी बड़े बड़े इश्यूज़ प्लॉट के और नाइकॉप और वीज़ा से रिलेटेड तो नहीं, मेरा बहुत छोटा सा इशू है क्योंकि मैं पाकिस्तानी अजीम पाकिस्तानी कौम का एक बहुत छोटा सा चूड़ा हूँ, इसलिए मेरा इशू भी बहुत छोटा है।
اور میں اپنے چوڑے پن میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو پاکستان میں ہو رہا ہے ڈیلی بیسس پہ، اس کے لیے بس یہ درخواست ہے کہ میری بہنیں ہیں، نرسز ہیں، پہلے کراچی میں، پھر فیصل آباد میں، پھر لاہور میں، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف یہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں، جہاں پہ میری اپنی ان پٹس بے شمار رہی ہیں. I've done institutional reviews of these hospitals myself when I was working in Pakistan. And today I learned that my sisters who are Christians are being harassed, are being accused of things that they don't even understand, and our churches are being desecrated. تو میری آپ سے ایک بڑی چھوٹی سی درخواست ہے. آپ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، آپ بورس جانسن سے کہیں کہ ہمارا ماس ایکسوڈس کرا دیں پاکستان سے. ہمیں آپ لوگ مار دیں گے یہاں پہ. ہمیں جن چیزوں کی سمجھ بھی نہیں ہے ان چیزوں کا الزام دے دے کے ہمیں ہمارے چرچز کو تباہ کر کے، ہماری بائبلز کو جلا کے، ہماری کراسز کو آپ تباہ کر کے، اس کے اوپر ویڈیوز ایشو کر کے بہت فخر محسوس کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ گورے ہیں جو ہمارے بھائیوں کو وہاں پہ سڑکوں پہ نماز پڑھنے دیتے ہیں. ہماری اس قوم میں اتنا دل نہیں ہے. بیکاز یو گائز ہیو اے ہیوج گیپ بٹوین واٹ یو سے اینڈ واٹ یو ڈو، واٹ یو کلیم. تو میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ پلیز بورس جانسن سے یا EU سے ہمارا یہاں سے میس ایکسوڈس کرا دیں. ہم وہاں پہ آ کے سڑکیں دھو لیں گے، صاف کر لیں گے، لیکن اس بکواس سے جان چھڑوائیں ہماری. آئی ایم ریئلی ہرٹ اینڈ آئی ایم ریئلی اینگری ایٹ آل دس بلشٹ دیٹ گوز آن، اینڈ پارڈن مائی لینگویج، بٹ آئی ایم سو انہیپی ود دس دیٹ آئی ہیو نو ریسپائٹ ٹو ریچ آؤٹ ٹو اینی باڈی. نو بڈی لسنس. اور آج اتفاق سے آپ کی کھلی کچہری میں حاضر ہو گیا ہوں، اور مجھے نہیں پتا اس کے بعد میرے اوپر کون سی بلاسفیمی کا کیس بنے گا. But anyway, I had to say this. I'm sorry what you're going through, or your family is going through, or what you felt and all. But let me tell you, I think the government of Pakistan is very clear on this thing. You know, it's not only about Khuda na khasta Christianity ke bare mein. I mean, you know that bahut sare hamare musalmanon ke bhi classes mein ye cheezein unfortunately some دیکھنے میں آئی ہیں. It's not only about Christians, you know, there are complaints that we have received from all walks of life. But again, اگر کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، اگر کوئی اپنی ایکسیس کرتا ہے، تو that doesn't mean کہ گورنمنٹ اس کا حصہ ہے. And میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جب بھی ایسی سچویشن ہوئی ہے، گورنمنٹ always took it very seriously. بلکہ اس کمپلین کو بھی جو آپ نے یہ نرسز کا وہ بتایا ہے، that has also been taken, government has taken note of this thing. لیکن again, as I said, I mean, they are or you are اتنے ہی آپ honorable پاکستانی اور جتنا کہ نہیں سر نہیں، this is only lip service. This is only lip service. I know that and I can see کہ آپ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں. But let me tell you, as far as government of Pakistan is concerned, as far as جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں they are concerned, I think there is no kind of a question کہ کسی کے بارے میں کوئی discriminatory approach رکھی جائے. باقی جو ہے وہ I know that there are some issues related to blasphemy. اب اس دونوں سے ہیں تیاری ہوتی ہے کہ شاید blasphemous ایکٹ نہیں کیا، دوسری سائڈ کہہ رہی ہوتی ہے کہ blasphemous ایکٹ ہوا ہے. And I somehow sitting here can't judge کہ کس نے کیا کیا ہے. And that is why اس کی عدالتوں میں سارا کیس جاتا ہے. And that is why کہ گورنمنٹ نے مطلب to begin with یہ ایس ایس پی کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے جو کہ ڈسٹرکٹ کا سب سے سینئر آفیسر ہوتا ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ کرے. May I ask a question, Your Excellency? A person commits blasphemy, fine. Does the church commit blasphemy? Does the Bible commit blasphemy? Does the Holy Cross commit blasphemy? دیکھو عدنان، آپ کو کیا معلوم نہیں کہ مسجدوں پہ بھی اٹیک ہوا؟ No, but that's not a good excuse. نہیں میری بات سنیے نا. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ سینٹس کی جو مطلب ہمارے بڑے بڑے بزرگوں کی جو درگاہیں ہیں ان پہ بھی اٹیک ہوا ہے. دیکھیں اٹیک اور سسٹمک ایک ڈیسیکریشن از ڈفرنٹ. اینڈ آئی ایم اے پاکستانی. I would say that it's systemic because you must watch the video which the proud nurses and staff and MS of mental hospital have released.
They are sitting inside the church. They are reciting Nate and Hamde and Nate and I don't know what. And that's fine. I mean, this is, if they're praising God, they can do anyway. But it's in revenge. And then they are taking out processions, and then they are doing all those things, which if I say now, I would also be held. That is what I'm saying. My name is Simon. I'm not Adnan. Sir, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं अदनान नाम रखूँ. मैं Simon हूँ. नहीं, Simon. If they are doing something, if they are, let's say, taking law in their hand, or if they are exceeding their sort of, limits and all, so that does not mean that the government is supporting their act. That does not mean that the government is condoning their act. ठीक है ना? And that does not mean that Pakistan के laws ऐसी चीज को allow करते हैं. No. Fantastic. Because that is the main problem. This is any law and order situation. This is like anybody taking law in their hand. This is like people attacking mosques also. This is like people attacking, shrines as well. तो उसको आप क्या कहोगे? So as I said, please इसको I know how you feel. I totally understand. I totally appreciate. But please don't think a government is part of it. और खुदा ना खास्ता कोई हमारे laws या हमारे रूल इस चीज को करते हैं. This is like अगर कोई crime होता है कहीं पर भी तो वो crime है. देखें मैं किसने कमिट किया? Sir, that is the problem, na? Everything is reduced to a very small size like you are doing right now. आप उसके magnitude को बड़ा एक normalize करें कि like anything else this is also happening. My problem is the government is not supporting it, but the government is also not stopping it. Government is stopping no, it. I'm sorry. Government is stopping it. And एक FIR भी नहीं कटाई जा सकती हमारी. Actually, maybe Simon, we can sit, separately, or we can. I certainly would want to. Discussion. I can quote you several instances जहाँ पर जिन लोगों ने churches के खिलाफ या कोई ऐसी चीज की है, they were taken to task, they were punished. ऐसी कोई बात नहीं है. So as I said, this is like crime अगर है कहीं पर हुआ है. मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ. मैं आपको छोटी सी योहानाबाद के चर्च में जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, तो one of the persons was caught by my mamu, my own saga mamu, right? And he handed over that person to the police there. And in 15 minutes he was let out. And because he was let out from the car, or from that guarded vehicle, the boys got angry and they killed him. Now, एक आदमी ने वहाँ पे सैकड़ों लोगों को बॉम्ब से उड़ाया. उसको पकड़ के जब दिया गया, he was released by the police. And then because of the anger, people killed him. And those 40 men were released after years. I mean, again, I don't know really the details of this case, but as I said, I know one thing for sure. The government is very clear on that. You are, कोई खुदा खास्ता आपके अगेंस्ट कोई डिस्क्रिमिनेशन कोई ऐसी चीज नहीं है. There are laws, there are rules, and obviously we would not allow anybody to take law in their hands. What will you do, sir? अगर कोई criminal activity. What will you do? Will you at least issue a statement? Will you at least bring it to the attention of the Prime Minister? Because we've not seen anything. We've not seen anything. We've not seen anything from the Prime Minister or the Chief Minister. Nothing. यार प्राइम मिनिस्टर साहब की मैं आपको कई स्टेटमेंट्स आपको कोट कर सकता हूं जिसमें उन्होंने अपना माइनॉरिटी की राइट्स के लिए जिसमें वो बोले हैं और इतना क्लियरली बोले हैं. और सर राइट्स के लिए तो अभी आप भी फरमा रहे हैं ना, लेकिन चीजें खत्म नहीं होती. several of these tweets and several of his statements with you. I think it would be unfair and खास तौर पे I think person like Imran Khan उनसे ये expect करें कि as if he would not stand up for the right of minorities. I think that's very unfair. I think it's more human rights now. As I said, we can discuss this thing, okay, fine. I've noted your email address. I'm in Pakistan. I'm taking care of my father who fell sick with COVID. He's got COVID pneumonia, so I'll be here for a few weeks. I will come back and certainly would like to see you. Concerns we would sort of share with concerned Please do. authorities. Please do. पेश करूंगा. जी नाज़रीन, आपने देखा कि क्रिश्चियन किस कदर उकता चुके हैं कि वो शख्स साइमन जो है अपने आप को चूड़ा कहता है और कोई भी शख्स
یہ اس وقت کہتا ہے جب اس کی برداشت ختم ہو جاتی ہے، کہ وہ اپنی قوم کو اس کرب میں دیکھنے کی قابل نہیں رکھتا۔ آپ یقین کریں دل روتا ہے جب بیٹی پہ بات کی جاتی ہے۔ آپ ایسے لمحات کا اندازہ کرنا آپ کے لیے مشکل ہوگا، کیونکہ جو منورٹی میں آپ نے زیادتی، کب ہمارا ملک جو ہے ان ملک دشمن عناصر سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف ڈسکریمنیشن کی تعلیمات ہیں، کسی انسان بیسڈ تعلیمات پر ایسا نہیں ہوتا۔ آپ سب کو اللہ حکام کو اب یا تو سوچیں یا ان کا آپ خود ہی فیصلہ کریں، کیونکہ ہم تو آج بھی محب الوطن ہیں، محب الوطن تھے اور رہیں گے، اور قائد اعظم کے فرمان کے مطابق قائد اعظم نے کہا تھا کہ اقلیتیں ہماری مقدس امانت ہیں۔ اب یہ صدیوں سے یہاں پر ہیں، قربانیاں دے کر پاکستان بنایا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، اگر یہ مذہب کی بنیاد پر ہی رکھنا چاہتے ہیں تو پھر تو یہ واقعی ہی مقدس امانت ہے، تو آپ کو اس کے لیے سوچنا چاہیے کہ ان کا کیا کیا جائے، ان کو بھیج دیا جائے، کہاں بھیج دیا جائے، کون ان کو ایکسپٹ کرے گا۔ صرف ہم بائبل پڑھتے ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، فرق اتنا ہے۔ اور یہ ہر کسی کا مذہب، قائد اعظم کے فرمان کے مطابق مذہب ہر کسی کا اپنا معاملہ ہے، جنت حاصل کرنے کا کوئی زبردستی نہیں حاصل کر سکتا، کیونکہ خداوند ناانصافی نہیں کرتا، خدا انسان نہیں ہے، خدا کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، سارے مذاہب اس کے ہیں، وہ ہر کسی کے ساتھ، اس نے ہمارے خدا کے کلام میں لکھا ہے، یوحنا کی انجیل اس کا خدا کے قانون پر سوچیں، انسانوں کے قانون پر نہ سوچیں۔ تھینک یو۔ تو آئیے میرے ساتھ آپ صحافی حضرات نے جو کلپ بنایا ہے، سیاست ان کا چینل ہے، آپ اس چینل کو بھی دیکھیں۔ تو انہوں نے بھی دکھ اور انتہائی درد کے ساتھ یہ لمحات آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں کہ شاید انہوں نے بھی امید کا دامن نہیں چھوڑا، کیونکہ خدا جو ہے وہ ممکنات کا خدا اس ناممکن حالات میں بھی ممکن حالات پیدا کر سکتا ہے، ہمارے ملک کو امن پسند ملک بنا سکتا ہے۔ اور میرا یہ ایمان ہے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ اگر انسان کے اندر پازیٹیوٹی ہو تو ہم ضرور جو ہے وہ اپنے ملک کو، پاکستان کو امن پسند ملک بنا سکتے ہیں، اگر صرف انصاف کی وجہ سے۔ اور یہ انصاف ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے کہ یمن میں انہوں نے کیا ہے، انصاف کی بنیاد ذاتی بنیادوں پر نہیں، مذہبی بنیادوں پر نہیں، انصاف کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ تھینک یو۔ آپ اس کلپ کو بھی ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاست.pk اور میں ہوں ہینا چودھری۔ لاہور میں واقع پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں گزشتہ روز ایک انتہائی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، جس میں اسپتال کی چند مسلمان نرسوں نے اسپتال میں ہی واقع چرچ پر زبردستی قبضہ کر لیا اور وہاں محفل نعت بھی سجائی۔ اس اسپتال میں چرچ کا مقصد یہاں پر موجود عیسائی برادری کے عملے کے لیے عبادت گاہ کا اہتمام کرنا ہے، جس پر مبینہ طور پر اسپتال کے مسلم عملے کی جانب سے قبضہ کر کے یہاں نعت خوانی کی گئی اور عیسائی برادری سے تعلق رکھنے والے عملے کو ہراساں کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق قابض گروہ کی جانب سے عیسائی کمیونٹی کے لوگوں کو دھمکایا گیا کہ وہ اسلام قبول کریں، ورنہ ان کے خلاف توہین رسالت کے قانون کے تحت مقدمات درج کرائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ چرچ کے اندر موجود راہداریوں پر بھی اسلام کے حق میں نعرے لگائے گئے اور کرسچن کمیونٹی کے لوگوں پر
धौंस जमाने की कोशिश की गई। की वीडियो सहाफ़ी बिलाल फारूकी की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी की गई और सवाल उठाया गया कि फिर हम कहते हैं कि यूरोप हम पर पाबंदियां क्यों लगाता है। दरअसल इस वाक़े की वजह फ्रांस के एक सोशल मीडिया अकाउंट से पाकिस्तान मुखालिफ एक वीडियो बनाई गई, जिसको यहाँ पर शेयर ना करने का मकसद मज़ीद तासुब को फैलाने से रोकना है। ताहम पाकिस्तान से मुख्तलिफ शोबा-ए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने न सिर्फ इस वाक़े की मज़म्मत की, बल्कि इस वाक़े को अफसोसनाक करार देकर इसे अक़लियतों के हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दिया। उसामा खान नामी सारिफ ने कहा कि इन जैसे मुसलमानों से हम मुसलमान भी तंग हैं। सहाफ़ी टॉम हुसैन ने कहा कि ये लोग इस्लाम और पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहे हैं। सहाफ़ी आसिमा शिराजी ने इन लोगों के खिलाफ एक्शन का मुतालबा किया। इमरान अख्तर ने कहा कि इस तरह के वाक़े पर फौरी अवामी रद्द-ए-अमल सामने आना चाहिए, क्योंकि बतौर कौम ये बहुत ही शर्मनाक रवैया है। एतजाज़ हुसैन नामी सारिफ ने कहा कि रियासत को यहाँ मिसाल कायम करके दिखानी चाहिए, ताकि पता चल सके कि तमाम शहरियों को बराबर हुकूक हासिल हैं। उन लोगों को जेल में डाला जाना चाहिए। एक सारिफ ने इस मामले पर अपनी सोच की अक्कासी राजस्थानी शायर सरफराज बज़मी के एक शेर से की और लिखा, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नाराए तकबीर भी फितना। जहां आरा ने कहा कि नर्सों का पेशा तमाम मरीजों, खा वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, तमाम की तीमारदारी करना है। इस्लाम की तरवीज के लिए ज़बरदस्ती किसी मज़हब की दीनी जगह घुसकर मिलाद शरीफ पढ़ना नहीं। वेलों की तरह ड्यूटी के वक्त नारेबाजी कर रही हैं। मुल्क में वबा फैली है, ये अपना काम छोड़कर जंग की तैयारी कर रही हैं। शफीक ने कहा कि ये क्या हो रहा है, इतनी इंतहा पसंदी, अपने ही दोस्तों की दिल आज़ारी, इनकी इबादत गाहों में नात खानी, वाह भाई इस्लाम के अलंबरदार। इस क्लिप के बाद मैं मुबशर लुकमान साहब का एक क्लिप पेश करना चाहता हूं, जो कि समय न्यूज़ से है। आप इस क्लिप को भी देखें और प्लीज आप गौर करें इस क्लिप पर भी। मैं अब आपके सामने अमेरिका के उस चर्च को, कैथेड्रल सेंट पॉल चर्च है, और उसमें मुस्लिम और क्रिश्चियन दोनों मिलकर दुआ करते हैं। और आप इस क्लिप को भी जरूर देखें कि जो लोग अमेरिका को हर वक्त बुरा कहते रहते हैं, और लेकिन देखिए कि अमन का और मोहब्बत का जो खुदा ने इंसान को दी है, मोहब्बत का मतलब पाकीज़गी है, पाकीज़ा मोहब्बत। और ये देखें कि क्रिश्चियन और मुस्लिम एक दूसरे का एहतराम करते हैं और इकट्ठे एक ही चर्च में दुआ हो रही है, और मुस्लिम भी उसी चर्च में दुआ कर रहे हैं। आप इस क्लिप को भी जरूर देखें, बागौर देखें और जरूर सोचें कि वाकई ही खुदा तो दुनिया में हर जगह मौजूद है। आप प्लीज इस क्लिप को देखें। बॉस्टन शहर के मरकजी इलाके या डाउनटाउन में कायम ये कैथेड्रल चर्च ऑफ सेंट पॉल है, जो अमेरिका की तारीखी चर्चेज में से एक है। लेकिन यहाँ के रहने वालों के मुताबिक इसकी खास बात इसकी तारीख नहीं है, बल्कि वो रिश्ता है जो पिछले 20 साल से इस चर्च ने यहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी से कायम कर रखा है। इस वक्त यहाँ नमाज जुमा की अदायगी की तैयारी हो रही है। इस तारीखी चर्च में जुमे की नमाज का ये सिलसिला 20 साल पहले उस वक्त शुरू हुआ था, जब एक मकामी यूनिवर्सिटी में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बनाई गई नमाज अदा करने की जगह कम पड़ गई थी। हमें जुमे की नमाज के लिए जगह की तलाश थी, और हफ्ते में एक बार 2 घंटे के लिए भी कोई जगह नहीं मिल पाई। सो मैंने चर्च से राब्ता किया और उन्होंने हमें कबूल किया, और हमने चर्च के तहखाने में नमाज अदा करना शुरू की। फिर चर्च ने कहा कि आप भी उसी खुदा की इबादत करते हैं, इसलिए उन्होंने चर्च का ये मरकजी फ्लोर हमारे लिए तब्दील किया। So they fix up the second floor. 1819 में कायम होने वाले इस कदीम चर्च के मरकजी हॉल में आम गिरजाघरों की तरह बेंचेस नजर नहीं आते, जहां बैठकर रिवायती अंदाज में मसीही अफराद इबादत करते हों।
It just was not a very pleasant. یہ مسلم کمیونٹی کی عبادت کے لیے موزوں جگہ نہیں تھی، اس لیے ہال میں روشندان اور کھڑکیاں بنائی گئی اور لوگوں کو آپس میں ملنے اور عبادت کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ قالین اور لکڑی کے بینچز نکال دیے گئے جس سے اب یہاں آواز بہتر طور پر گونجتی ہے۔ Which makes the acoustics much better. 6 سال پہلے چرچ نے ان تبدیلیوں پر لاکھوں ڈالرز خرچ کیے، جس کے بعد اب اس عمارت کے اندر نمازیوں کے لیے وضو کی جگہ موجود ہے۔ مرکزی ہال میں مسیحی عارضی کرسیوں پر بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے ہر جمعے کے روز ہال خالی کر دیا جاتا ہے۔ ہمیشہ اپنے سے یہی کوشچن کیا ہے کہ کیا ہم ایز اے مسلمان کیا ہم بھی اپنی مسجدیں ان لوگوں کے لیے کھولیں گے؟ چرچ کی طرف سے حسن سلوک اور مذہبی رواداری کے رویے کے جواب میں یہاں نماز ادا کرنے والے مسلمان مل کر ہر سال سینکڑوں بے گھر امریکیوں کو اس چرچ میں مفت کھانا فراہم کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی ہم یہاں کئی بین المذہبی تقاریب منعقد کرتے ہیں جہاں مختلف نظریات پر بات کی جا سکے۔ گزشتہ 2 دہائیوں سے اس قدیم تاریخی چرچ اور مقامی مسلمانوں کا یہ بین المذہبی تعاون باسٹن کا دل کہے جانے والے اس علاقے کے ثقافتی منظرنامے کو نئی شکل دے رہا ہے۔ نخبت ملک، وائس آف امریکہ، باسٹن، میساچیوسیٹس۔ باسٹن شہر کے ناظرین، اب میں آپ کو اس صورتحال سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب موجودہ حالات میں کرسچن کمیونٹی کی مینٹلی اور دلی حالت کتنی پریشان کن ہے اور دل چھوڑ ہے، افسوسناک ہے، اور یہ لمحہ فکریہ ہے آپ کے لیے، یہ ستم ظریفی ہے اگر ہم اپنے ملک پاکستان کے لیے نہیں سوچتے، کیونکہ مذہب کی بنیاد پر اگر فیصلے ہوں گے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ مل کر اعلیٰ حکام، عوام اور دوسرے ممالک کے ساتھ مل کر کرسچنوں کا فیصلہ کیا جائے۔ یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے، کیونکہ اب بجائے کہ لوگ روئیں کرلائیں، سب سے جو دکھ بڑی بات ہے وہ میں آج کرنا چاہتا ہوں کہ یورپین یونین نے پاکستان پر جو پابندیاں لگائی ہیں، تمام پاکستانی غمزدہ ہیں، چاہے وہ ملک پاکستان میں ہے چاہے ملک پاکستان سے باہر ہے، کیونکہ ہر پاکستانی کا دل پاکستان کے لیے لڑتا ہے، اپنے لوگوں کے لیے، ہم زبان کے لیے، ہم خیال کے لیے، اور اپنے مادر ملت کے لیے۔ میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ، اور یہ اس میں ہم الزام اگر جیسا کہ لوگ سوچتے ہیں عمران خان کو گرانے کے لیے یا عمران خان کو نیچا دکھانے کے لیے، پاکستان پر پہلے بھی پابندیاں لگی تھی ماشاء اللہ کی وجہ سے، تو ہمیں عمران خان صاحب کے لیے بھی دعا گو رہنا ہے، ملک پاکستان کے لیے بھی دعا گو رہنا ہے، تاکہ ہمارا ملک جو ہے، ملک پاکستان تمام اقلیتوں کے لیے اور پوری دنیا کے لیے، جیسے کہ اب ایک بڑی مثال ہے تو اس کو ہم ایک اچھی مثال میں بنائیں گے، قرآن کے فضل سے، قرآن کی قدرت سے، معجزانہ طور پر، کیونکہ ہمارا خدا جو ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ وہ ہر ناممکن چیز کو ممکن بنا سکتا ہے، آپ کی کوشش سے، آپ کے دل اور آپ کی روح سے، کیونکہ ہر انسان کا یہ فرض ہے، صرف اعلیٰ حکام کا ہی نہیں، عمران خان کا ہی نہیں، سب کا پاکستان ہے، سب کو کوشش کرنی چاہیے، سب کو مل کر، چاہے وہ مینورٹی ہے چاہے وہ میجورٹی ہے، پاکستانی کی طرح سوچیں، قوم پرست کی طرح نہیں سوچیں، ہمیں نیشنلزم کو قائم کرنا ہے، پاکستان کو قائم کرنا ہے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ یہ اور آخری یہ پاکستانی کرسچن کمیونٹیز کی حالت کو دیکھیں اور ان کے لیے دعا کریں، انصاف کریں۔ گاڈ بلیس یو آل۔
ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਜ ਦੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੈਸੇ ਗਲਤ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ? ਇੱਜ਼ਤ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੱਕ ਦਾ ਫੈਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪੂਰੀ ਈਸਾ ਨਗਰੀ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਮਰਨਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰੋੜਾਂ ਪਤੀਆਂ ਵੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਏ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। मसला ये है कि यहाँ बड़े अफसोस की बात है कि बच्ची को के साथ भी क्रिश्चियन बच्ची के साथ ज्यादती हो और ज़ख्मी भी क्रिश्चियन हो और केस भी क्रिश्चियनों पे बनाए जाएं। और आप ये देखिए ये कितने पुरअमन लोग हैं कि जिनके साथ जिन्होंने ये हरकत की है वो आज भी घर पे हैं, उनके घर के ऊपर किसी ने पत्थर तक नहीं मारा। लेकिन हमें पता चला है कि उन्होंने अपने मजहबी रहनुमा को बुलाया है कि जी आप ये कहें तौहीन मज़हब का केस जला दिया, हमारी किताबों को जलाया। देखिए अभी ये हमें इत्तला मिल रहा है कि वो केस को ट्विस्ट करना चाहते हैं। तो हम आला हुकाम को बता रहे हैं कि ऐसा कोई वाक़या नहीं है। जिस बच्ची के साथ ज्यादती है उस बंदे को पकड़ा जाए। और जो है ऐसे अगर कोई जब कोई बंदे कर रहे हैं झूठे मुकदमा बना रहे हैं तो आप उनको पकड़ें। और जो सच्चे मुकदमा उनके लिए आप ये क्या करें, बच्चे अस्पताल में तड़प रहे हैं जख्मी, पुलिस ने स्ट्रेट फायर किया है तो पुलिस के खिलाफ क्या पुलिस वालों के ऊपर पथराव किया है या पुलिस वालों को मारा है? जो पुलिस वालों ने शेलिंग की है और पथराव किया है और पुलिस ही कर रही है और पुलिस ने गोली भी स्ट्रेट चलाई। कितने इन्होंने मुजाहिरीन के ऊपर स्ट्रेट गोलियां चलाई हैं। इससे पुलिस का पता चलता है कि पुलिस तासुब परस्त है। इधर पुलिस एक मुसलमान बनकर आई है, पुलिस एक पुलिसमैन बनकर नहीं आई। तो ये बताना चाहती है कि ये लोग क्रिश्चियन है, ये अक़लियत के अंदर है, इनको जैसे चाहे दबाया जा सकता है। अगर कोई और मुजाहिरीन हो उसके ऊपर कितनी बार पुलिस ने स्ट्रेट फायर किया है। अब तक कितने लोग अरेस्ट हुए? तकरीबन 6 लोग अरेस्ट हैं और 3 जो शदीद ज़ख्मी हैं। और ये कहाँ का इंसाफ है? वज़ीर आला को चाहिए कि बात करे। अभी यूरोपीय यूनियन में ये बात हो रही है कि पाकिस्तान में हो रहा है और ये साबित कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ये। और हम तो यही कहते हैं कि पुलिस भी जो है इन्हीं की है। हमारे पुलिस ने अगर पुलिसमैन होता, इससे जो सच्चा होता, इंसाफ वाला होता तो इन बच्चों पर गोलियाँ ना चलाता। वो ये समझता कि हमारे बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ क्रिश्चियन बच्चे समझ के गोलियाँ चलाई हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे पुलिस SHO को PIB के पुलिस स्टेशन को मुअत्तल किया जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने बच्चों पे गोलियां चलाई हैं। और देखे क्रिश्चियन कितने पुरअमन है। जिस बंदे ने ये जुल्म किया है, दरिंदगी का मुजाहरा किया, वो आज भी घर पे मौजूद है। अगर किसी क्रिश्चियन ने ऐसा किया होता तो आज उसका घर जला दिया जाता। इससे बढ़कर पुरअमन लोग क्या है? ये ईसा नगरी के मसीही जो है पुरअमन लोग हैं और पुरअमन लोग हैं, इसलिए तो उनके बंदे जख्मी हुए हैं, उनके बंदे गिरफ्तार हुए हैं। शर्म आनी चाहिए सिंध हुकूमत को।